I'm online now. Hi, good morning guys. Dah coffee belum? Don't mind me, saya nak coffee dulu. Langkawi satu malam pun satu hari semalam tu hujan. Sejuk sangat. Okay, today actually I think you all know that I'm not so sure. I said that I might not be doing live anytime soon. Okay. And I'm not so sure about yang Finas and all those. Tapi ada ramai patient saya yang message kata actually boleh je. Okay. But I think hari ni kita nak bercakap tentang topik ni sebab saya memang sangat risau. Okay. Sebab bukan seorang dua. Dalam minggu ni je saya dah tengok hampir 5 orang dengan praktis yang salah ataupun dengan soalan yang salah. Okay. Alright. So, number one. Apa topik saya? Bukan topik saya. Okay, apa you all nampak subjek hari ni? Okay, boleh kalau minum air banyak sangat boleh matilah. Memang betul. Okay, minum air yang banyak sangat boleh mati. Okay, alright. Now, first of all kita nak tengok apakah benefit untuk minum air masak. Okay, first of all minum air ni, okay, kita nak actually membuang benda-benda yang kotor daripada badan kita, okay, melalui peluh, okay, kencing dan juga poop. Okay, alright. Buang najis. Okay, buang najis tu tak bermaksud anda buang kotor je, okay. Banyak air akan hilang, okay, melalui pembuangan najis. Disebabkan tu bila anda cirit, selalu ingat doktor akan bagi anda air garam juga. Awak tak suka pun doktor akan bagi air garam juga sebab benda tu adalah paling penting dibandingkan dengan semua ubat, okay. Alright. So now, kekurangan air masak boleh menyebabkan dehidrasi, okay. And then kita akan masuk air ataupun advise anda untuk minum air yang secukupnya, okay. So now, dalam sehari untuk kita nak replace kehilangan air dalam badan kita, okay, tak kisah berat kita, no matter, okay, contohlah 35 years old woman, ada seorang tu berat dia 60 kilo, seorang tu 70 kilo, seorang tu 80 kilo, doesn't matter, okay. Air yang maksimum yang boleh anda minum dalam sehari untuk wanita biasanya ranging dalam 2.7 liter dan untuk lelaki maksimum adalah dalam 3.7 liter. Okay, so pernah tak dengar phrase, okay, frasa yang mengatakan 8 gelas sehari. Okay, estimated 1 glass is actually about 200 mil sahaja, not even 250. Okay, so 200 times by 8 is about 1006 mils per day ataupun 1.6 liter sehari. So itu adalah quite the norm for you to drink. Okay, just say kalau 200, sorry kena pakai calculator. Okay, dah tak sekolah dah. 250 kali 8 pun 2 liter sahaja. Okay, alright, sehari. Okay, so no matter how big you are or how small you are, this is how much of water you should drink in a day. Okay, kenapa saya fikirkan topik ni hari ni adalah, kopi dulu, because saya hampir nak sakit dada, okay, mendengar pesakit diajar ataupun disarankan untuk minum air masak hampir 8 sampai 9 liter sehari. Okay, ini adalah ajaran sesat. Okay, alright. Saya memang marah. Saya memang akan mengatakan ajaran ni ajaran sesat. Okay, sebagai doktor memang saya tak boleh nak ajar makan suplemen ni, makan suplemen tu, ajar brand awak. So orang yang ajar benda ni pun saya tak boleh nak bagi tahu nama dia. Tapi quite a famous so-called weight loss terapi yang sangat trending in Malaysia, okay, di mana awak minum minuman diorang, minum shake mereka, and then they will advise you how much of water to drink, okay, a day so that you can lose weight. Okay, saya nak tahu dari mana sebenarnya kita belajar tentang minum air masak yang banyak boleh menyebabkan anda kurus. Okay,
I don't know, I don't see. So saya tengok ramai je bawa botol besar-besar minum 3 liter, 5 liter tapi tak kurus-kurus pun. Sama je. Okay. Always remember sebelum kita membuat sesuatu atau mengikuti sesuatu ajaran, baca dulu benda tu sahih atau tidak. Okey, benar atau tidak. Apa benefit dia bila kita buat? Apa kekurangan dia kalau kita buat benda tu? Okey. So macam saya kata tadi, air masak tu adalah untuk replace kehilangan air dalam badan anda. It is also to keep suhu badan kita normal, okay? And then untuk nak protect kita punya tissue and joints. Let's check the aircon behind this one. Kat belakang. Okay, and then to protect our cushions and joints, okay, cushions our joints, okay, alright. So this is, okay, it's on pull this one a bit. Sorry, panas lah. pull this, pull this. This one, this curtain. Pull this curtain. Okay, so to protect all these kind of things, so that is why you should buka, maksudnya buka sama. That is why you should drink water. Bukan untuk minum air masak banyak supaya boleh kurus and tak makan nasi and that kind of thing. Okay. Bila anda memerlukan air yang lebih daripada biasa adalah bila anda menjalankan exercise, okay. Okay, if the environment is very hot, okay, like lebih panas daripada biasa, okey, ada masalah kesihatan yang memerlukan anda untuk minum air lebih banyak seperti contoh urine infection, bladder infection ataupun ibu mengandung ataupun yang menyusu badan, okey. So mitos ibu yang menyusu badan ataupun berpantang tu tak boleh minum air masak. Anda harus minum air masak supaya boleh membuat susu badan. Pastikan flow susu badan anda adalah normal, okay? So, jika anda tak rasa haus, anda tak perlu nak paksa-paksa diri untuk nak minum air yang berlebihan, okay? Banyak juga minuman lain yang juga menyebabkan hydration, okay, seperti susu, okay, and then some types of juice, okay, herbal teas, as well as buah-buahan seperti guava, okay, watermelon. Benda ni semua, buah ni semua ada kandungan air yang sangat tinggi yang juga indirectly akan keep you hydrated. Okay, so now why I'm saying this adalah, okay, you see when this patient was not one patient, two patient, tapi the worst was the case yang di mana 2 hari lepas saya hampir sakit dada yang saya kata tu 9 liter. Memang akak tu gemuk, okay, dia gemuk, dia besar, dia memang rasa tak selesa diri, dia self esteem dia low. So dia nak mengurangkan berat badan dia. Tapi bila dia diajar benda tu, apa yang boleh menyebabkan apa side effect dia. Okay, so saya ajar dia dan saya nak ajar you all juga sebab bukan seorang dua sekarang yang datang ke klinik mengatakan mereka mengikuti treatment ni. Okay, yang siapa nak guess kat bawah tu silakan guess tapi saya tak akan bagi tahu. Okay, good morning. Yes, everybody, good morning. Okay, so first of all, the most common thing yang akan terjadi jika anda minum air masak yang berlebihan adalah water poisoning ataupun hyperhydration ataupun overhydration, di mana keadaan ini menyebabkan hyponatremia. Okey. Hyponatremia ni adalah satu condition dalam badan kita yang menyebabkan dalam sel kita ada sejenis garam, okay, ada sodium, okay, and then when is too much of water, dia akan jadi terlalu cair, so dia jadi hyponatremia. Okay, bila hyponatremia ni terjadi, benda ni boleh menyebabkan gangguan dari segi fungsi otak, di mana anda akan rasa iritasi, okay, anda akan rasa confused state, okay, di mana sekarang pagi ke malam, hari ni hari apa, saya dah makan ke belum. Okay, lepas tu menyebabkan gangguan electrolyte imbalance, kita kata ya, gangguan garam galian dalam badan kita. Okay, benda ni boleh menyebabkan sampai anda koma. Okay, you can actually go into coma and actually you can die. Okay, when you go into coma, anything can happen and you can die. Okay, let me show you. Okay, I'm going to draw this. Okay.
and show you what actually happens. Okay. Alright, so kalau sel kita dia bulat, okay, and then dekat dalam ni ada, okay, this is cell, okay, and then, okay, right. So, bila dekat luar garam dia diluted, okay, dalam sel, okay, garam dalam sel dan di luar sel adalah tidak seimbang. Okay, bila dia nak menyeimbangkan diri, okay, alright, so dia akan masuk ke dalam and push to dilute the garam di dalam sel, terutamanya sel otak, okay, menyebabkan dia jadi bengkak. Okay, sel otak yang bengkak boleh menyebabkan anda tarik, okay, koma, dan in the end actually menyebabkan kematian. Okay, so apa simptom-simptom yang akan anda rasa jika anda dah minum air masak yang berlebihan adalah, first of all, you akan start dengan sakit kepala. Okay, lepas tu rasa macam pening, mual-mual, rasa nak muntah. Okay, and then you will notice that you have all this confusion. That's when you should see the doctor. Okay, ada satu sebenarnya ada satu kesihatan, not kesihatan mental lah, ada satu condition mental yang kita kata psychogenic polydipsia, di mana mereka ni adalah golongan orang yang rasa macam mereka tak cukup minum air. Okay, so they always feel that they need to keep on drinking water, and they will advise everybody else also that you must drink a lot of water. Okay, biasanya psychogenic polydipsia ini disebabkan oleh underlying masalah mental yang lain seperti kemungkinan skizofrenia. Okay, so mereka ni akan actually keep on drinking lah water, and then dia akan bagi tahu orang, oh, minum air tu sangat baik and everything. So jika anda rasa, kalau kawan anda pun ada rasa macam condition ni ke, atau anda sendiri rasa macam saya rasa saya ada lah benda tu, and then you should get yourself checked. But please, to everybody who is trying to lose weight, okay, or if you are drinking more than 3 liters of water per day, tolong sila berjumpa dengan doktor anda untuk menjalankan test buah pinggang untuk pastikan buah pinggang anda tidak ada masalah. Tolong pastikan anda berjumpa dengan doktor also supaya awak tak ada penyakit kencing manis yang menyebabkan awak minum banyak sangat. Also pastikan anda tidak ada psychogenic polydipsia. Okay, other than that, tolong minum air dalam 8 gelas sehari. Okay, perempuan kalau boleh jangan lebih daripada 2.6 liter sehari, dan lelaki around 3.6 to 3.7 liter per day sahaja. Siapa-siapa yang mengajar anda untuk minum air masak lebih daripada 5 liter sehari, okay, anda harus inform seorang doktor, ataupun you should ask them about this. Since saya dah ajar, you can ask them, apa tu water intoxication, apa tu water toxicity. Okay, so always remember, not everything good means is good for you. Okay, air masak tu sangat healthy, sangat baik untuk kesihatan, tapi dalam kuantiti yang optimal sahaja. Okay, alright. So do not drink 8 to 9 liters a day at all. Okay, so I'm very worried about all of you. So please, when you already know about this, please share the knowledge. Okay, teach your friends and everything. Untuk mengurangkan berat badan anda, ada banyak ubat-ubatan. Okay, ada banyak exercise, ada banyak diet yang anda boleh. Do not take the shortcut. Okay, alright. Do not take the shortcut. Okay, alright guys, have a great day. I hope I taught you something today. Okay, and ada soalan before I go? Yes, good morning everybody. Thank you so much, okay, for watching. Thank you so much for sharing. Nurul, please do share the live video. Thank you, because we really need to educate everybody to not make mistakes and listen to people blindly. Okay, secara jujur saya nak bagi tahu anda, jika seorang doktor mengenakan charge untuk jumpa doktor ataupun ubat-ubatan ataupun supplements, it is usually very like, mahalnya this and that. Tetapi kalau saya tengok orang yang menjual ubat kurus, okay, tea kurus,
suplemen shake ni dan menyuruh anda minum 9 liter air sehari, okay? And all these kind of things, they are causing more damage to you. Benda ni lebih mahal daripada seorang doktor, okay? Can you imagine kalau satu suplemen atau vitamin anda beli di farmasi atau dengan doktor anda, sebulan mungkin 30 sampai 50 ringgit, okay? Tapi minuman ni yang diorang buat bancuh untuk you all kena pergi sana dan minum and everything, 15 ringgit sehari. Kali 30 hari, dah 450 ringgit tau. 450 dibanding dengan bila seorang doktor atau anybody for that matter, even if you go to the pharmacy and you buy a vitamin for yourself, okay, it is not that expensive. Okay, alright? Now, so why do you need to spend so much for something that is actually bringing harm to your body? Okay, next. What if they convinced to drink more water for their shake benefits? That's why I'm telling you. That's why I'm teaching you today that there is no such thing, okay, that you need to consume more water to actually have any health benefit. Okay, when you drink more water, okay, it's actually going to cause you to die. Okay, meaning that di mana condition di mana anda minum dalam jangka 4 sampai 6 liter sehari sudah menaikkan risiko anda untuk mendapatkan hyponatremia. Ingat hyponatremia akan menyebabkan sel otak anda bengkak dan menyebabkan anda boleh tarik ataupun koma dan indirectly will cause you dead. Okay. Baby 2 tahun, berapa kuantiti air yang mereka perlukan? Okay, usually, now this is a very good question. Semalam ada pesakit saya tanya. Okay, most of the time is that untuk babies, mereka masih pakai pampers. So, always depend on the pampers evaluation. Okay, jika mereka ada pampers yang basah at least 5 ke 6 throughout the day is good enough. Okay, if they have dry pampers all the time, that means diapers. Okay, I'm not promoting any brand here. Okay, I'm saying diapers. Okay, now if they ada diapers yang kering saja, itu bermaksud mereka dehidrasi. Okay, so anda perlukan lebih banyak air masak untuk mereka. Tapi untuk babies, even then, okay, their first hydration is actually susu. Okay, susu adalah hydration nombor 1 untuk mereka. Then baru air masak. So kalau anda nak timing untuk mereka, apa yang anda boleh buat adalah, okay, setiap kali sebelum mereka makan, okay, maybe you can give them 2 or 3 sips. Tapi biasanya lepas mereka dah makan, pastikan mereka minum air masak. Okay, and every time mereka tengah main, okay, you see them dah running around, okay, and you see the temperature is hot, so you always have their bottle water with them. Okay, sometimes I suka yang ada strap tu kan, so they heard, okay, dah minum belum? Okay, then you have to keep reminding them. Okay, but always remember, diapers wet count is most important for children to know if they're hydrated or not. Okay, alright. Next, hari raya klinik buka tak? Doktor ada tak? Klinik masih buka 24 jam. Hai guys, klinik Masuri 24 jam tak pernah tutup sama sekali. Okay, hari raya ke, Deepavali ke, hari apa pun semua buka je. Okay, yes, masa PKP kita tak buka 24 jam. Tapi sekarang dah memang buka 24 jam. Okay, alright. So, okay, good and thank you. Most welcome. Okay, alright guys, I gotta go. Okay, so this is the most important thing for today. Banyak minum air masak boleh mati. Itu je I nak you all ingat. Okay, minum according to apa yang disarankan sahaja. Okay, bye-bye and please do share and educate the others as well.